fiddin, 'allimna at-ta'wil, waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal majazul mufradu wa huwal musyaru ilaihi fima taqaddama biqaulihi wa imma fil kalimah wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifuhu bil kalimatin musta'malatin ilah liyakuna jariyan 'alal masyhuri fi ta'rifihi wa illa la 'arrafahu bil istimali wa huwa wa in kana sahihan illa annahu laisal masyhura wa abara fima taqaddama bima taqaddama li anhul ansabu biqaulihi fil isnadi. Fahuwa kalimatun isman au fi'lan au harfan musta'malatun. Kharajal kalimatu qablal isti'mali fala tusafu bil majazi kama la tusabu bil haqiqati fi ghairi ma ay makna wudi'at lahu awalan kharajal haqiqatu ka asadin fil hayawanil muftarisi wa ainin fil basirati au jariyati li'annahu wudi'a likullim minhuma awaliyan li alaqatin hingga akhirnya. Adapun bermula majad yang mufrad. Tak jumatan dile, maka bermula dianya majad mufrad itu satu kalimat yang digunakan akannya kalimat fi ghairi ma wudi'at lahu pada selain barang yang diwaza'kan kalimat baginya barang. Pakan digunakan pada selain karena na alaqah. Arti alaqah karena na munasabah antara makna dasar dengan makna majaz. Jadi yang geken dengan majaz mufrad yang terjadi pada kalimah. Nan manta mufrad tentu lawannya murakkab. Berarti majaz terjadi pada kalimah. Pada kalimah. Yang kalimahnya dasar roi na makna dasar. Dino kagunakan kalimatnya kepada selain makna dasar. Menajidang. Jadi kalimat itu punya makna dasar. Na makna drojih pun. Dino kalimatnya kagunakan kepada selain ma. Udi'atlah digunakan pada selain makna yang diwada'kan. Artinya digunakan kepada selain makna dasar. Yang lagi yang silapi untuk taulang lom. Tak syarah lain. Dilikut yang nagu bagi majad pada isnad dan majad pada kalimah dan majad pada murakkab. Sedangkan majad pada mufrad hana. Pakan di sini kana majaz pada mufrad. Geplah tu. Wa huwa al musyaru ilaihi fi ma taqaddama bi qaulihi wa imma fil kalimah. Dan bermula dianya majaz mufrad itu yang diisyarahkan kepadanya majaz mufrad pada barang-barang yang telah terdahulu ianya barang dengan kuntungku wa imma fil kalimah. Dan bermula dianya majaz mufrad itu yang diisyarahkan kepadanya majaz mufrad pada barang-barang yang telah terdahulu ianya barang dengan tungku wa imma fil kalimah. Rupanya maksud majaz mufrad di sini itulah majaz yang kahla ge syarah likut, yang kahla ge bitai likut, iaitu majaz imma fil kalimah. Yang maksud majaz imma fil kalimah diliket nyokuhnyo maksud ji majaz pada mufrad. Menyemenan majaznya punya dua nama.
Ada nama majad fil kalimah, ada nama majad fil mufrad. Ya. Cuma pegah si gagal sapu, gagal tanya wahana agak formula. Gepaling ke. Ya. Gepaling ianya tungku. Daripadanya daripada apa? Daripada kalimat di sinau. Apa daripada nya mufrad anhu wa jadi payah puau bak takbir kita gedi likut kita gedi di baiklah sebab kalimah dah puau hana sesuai dengan damir gepaling ia tungku daripada takbir dengan kalimah menan di sinau kepu gepaling supaya bahawa mungkin bagi tungku oleh ta'rifnya majad dengan kalimah mustakmalah hingga akhirnya, iaitu fi ghairi maudhi'an lah, yang masalah pada kalimah saja. Gepaling ia tungku daripada takbir dengan kalimah di sinau, supaya bahawa mungkin bagi tungku oleh ta'rifnya majad bangun ke ta'rif dengan kalimatun mustakmalah malatun. Artinya, pakan di sini yang dah sadra wajih, yang mau jih takun majad fil kalimah. Ino kagak paling gelantokeun kalimah gekun dengan mufrad. Kepu lagi nyan, hai supaya nyak je ta'rif entre sebagai majad, ta'rif iaitu kalimatun mustakmalatun. Menan alasan jih. Karena menyehana ta paling sungguh terjadi surah hantu adalah ta'rif syekh dengan diri syekh. Iaitu pertama, majad pada kalimah. Dianya majad pada kalimah, itu kalimah mustakmalah. Yang jadi mu'araf kalimah. Yang jadi mu'arif juga kalimah. Jadi hansah lagi kan. Hanlahi. Sehingga supaya nya'jid juzuk ta'rif jih adalah diri kalimah. Hingga akhirnya itu kalimat mustakmalatun. Payah terpegat mu'araf jih dengan pulain. Mu'arif lain iaitu dengan takun majad pada mufrad atau majad mufrad. Maka takun tu bermula majad yang mufrad itu kalimah yang digunakan akannya kalimah. Menang. Supaya nyak apa? Mangkepa teman mesti gejak ta'rif dengan kalimah tadi, padahal kena cara lain untuk baik terjadi dur ataupun baik terjadi ta'rif syekh dengan diri syekh. Alasan jih tiga tu supaya bahawa ada ianya ta'rif itu berlaku di atas masyhur pada ta'rifnya majad yang mufrad. Supaya bahawa ada ianya ta'rif itu berlaku di atas ta'rif yang masyhur pada ta'rifnya. Artinya dia pakai mensengaja tak tadi dia paling. Sehingga payah ubah judul-judul. Dia ta'rif dengan majad fil kalimah. Mendih kenjut tamita tata cara lain ta'rif. Pakai mesti berkalimahnya tadi berjud ke judul ta'rif. Hai mono supaya ta'rif majad di sini berlaku di atas ta'rif yang masyhur. Karena yang masyhur ta'rif majad adalah dengan kalimatun mustakmalatun fi ghairi maudhi'an lah. Artinya ta'rif majad yang mufrad. Menang. Ini alasan pertama. Adapun alasan kedua. Wa illa la'arafu bi istimal. Dan jika hana paling. Muna perlu paling. Perlu tukar. Bak tempat duduk kalimat tulis judul ji majad mufrad. Ataupun mu'araf majad mufrad. Wa illa jika hana paling, niscaya sungguh ta'rif ia tungku akan majad. Bangun payah ta'rif dengan istimal. Terkedi hana paling. Bak tempat majad mufrad gepuduk kalimat. Getulis adalah majad kalimat adalah. Nyan payah ta'rif dengan istimal. Jika ke surah majad fi kalimah huwa isti'malu fi ghairi maudhi'an lah. Kan li kalimatun. Tapi payah ta'rif itu isti'mal. Isti'mal yang ta'rif dengan masdar. Iaitu dengan isti'mal. Isti'mal sesuatu pada selain maudhi'an. Maudhi'an lah. Payah menan berat ta'rif hansah dengan kalimah. Tapi payah berat isti'mal. Mangkan jia cid.
wa huwa wa in kana sahihan illa anhu laisa masyhur. Dan bermula dianya ta'rif dengan istimal sekalipun ada iaitu sahih. Walaupun tak ta'rif lagi kan sah. Sah-sah saja. Kecuali sesungguhnya ta'rif dengan istimal itu tidak, ia ta'rif itu masyhur. Jadi tidak masyhur. Tak pegat ta'rif dengan lafaz yang tidak masyhur, anagat urang bak dengar segala sapu. Orang bak dengar segala sapu pelan-pelan pikiran ke. Pun pegah mono, sudah pegah modeh. Jadi kata ibarat dengan bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Punya bahasa ini apa dengan bahasa hanya digunakan dengan bahasa familiar. Jadi di mufhum garib bak urang. Makanya kadang-kadang orang pidato malim urang tapi hanya digalak oleh urang. Ladum urang hanya malim tapi digalak oleh urang. Pakon karena yang hanya malim digalak oleh urang kadang digunakan bahasa pasar. Jadi mudah dimengerti. Biasa orang malim yang hanya mengerti pasar digunakan bahasa Arab. Kepegah abah got hayu tapi nami dengar pilih urang. Pakai hanya dengar karena digunakan bahasa yang hanya dipahami oleh orang ramai. Hanya orang khusus yang paham. Sehingga yang lihat pun orang khusus. Jadi maka rupanya perlu tak gunakan bahasa yang masyhur perlu supaya mudah dipahami. Nah, ulama yang nilai ke bahasa-bahasa pengarang-pengarang lagi. Mesti kan ya tanya kalian aja kan mandua masyhur kan. Istimal masyhur karena kan penyantar lagi masalah lagi hana dari pun langsung ibarat dengan istimal mesti hana ibarat dengan mufrad langsung ibarat dengan kalimat yang ditakrif langsung dengan istimal mufradnya hana mujikat dia macam kan ada tepung ada Kegedannya kan? Nah ulama yang nilai masyhur, ulama yang menilai. Hai maka kan timbul protes, kan timbul syarah. Ada tabut parakeun. Karena masing-masing ini na konsentrasi tersendiri. Jadi wat teh kerana sebuah kitab nyo di sini kaitamong ahli nahu, itamong ahli macam-macam tu. Kadang-kadang wat teh baca genilai menurut parakeun konsentrasi masing-masing. Ya. Dari inan ke maka pakal nuronyo watagi itulah ahlu sunnah wal jamaah insirah pikiran tanya kepada pemahaman yang dikarang oleh Asy'ari dan Imam Maturidi karena adalah pemahaman ganyan setelah berhasil gebukukan gepaparkan di kalangan ulama yang lain geakui aku berarti nyan yang betul. Nyan yang betul. Memang ulama lain yang lebih mengerti ni baganyan cuma hanya mengarang. Ulama lain lebih cara baganyan cuma tidak membukukan, hanya saja memberi stempel saja kepada karangan yang kana. Mandudo wa ulama lain kan wa Allah taala hana nekubah karangan, tinggal itu karangan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadilah itu salah satu ataupun jadilah satu-satunya pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Genilai orang lain berarti menyepurle ahlu sunnah baca kitabnya. Jadi masing-masing tetap benar. Yang ka? Mayamanan ta'rif majad mufrad. Maka bermula dianya majad mufrad itu satu kalimah. Isim ada ia kalimah ataupun itu fi'il ataupun itu huruf. Yang isman fi'lan atau harfan yang ke khabar kana yang telah dibuang. Kalimat yang digunakan akannya kalimat. Digunakan kepada selain ma maudhu'lah haju. Maka watenekeun kalimat yang musta'malah keluarlah kalimah sebelum istimal. Kalimat segohlom istimal. Maka kalimat segohlom istimal tidak diwasafkan, tidak diberi namakan akan kalimat segohlom istimal hana gebuhnan dengan majad sebagaimana tidak diwasafkan dengan hakikat. Nyan makna wasaf tabuhnan laju.
majad ataupun kalimat suguh lom istimal kepada kalimat nyan hansahkeun nyan majad. Ya, maka ada kalimat yang majazi, kayaknya masaf. Ya, sebagaimana hansahkeun iaitu kalimat yang hakikat ataupun tabruhnan yang kalimat bermakna hakikah. Si bandakeun kalimat bermakna hakikah memakna golobna. Adapun jika pun kana makna golob istimal. Ya, golob istimal. Maka yang gekeun dengan majad pada kalimah mesti kalimat yang sudah diistimalkan. Ya, diistimalkan. Ya, suguh lom istimal hansahkeun majad dan hansahkeun hakikat. Ya. Ya. Fi ghairi ma pan ge pake. Ya, pak ge pake. Yang ge pake fi ghairi ma pada selain barang. Arti barang makna pada selain makna yang diwadha'akan akannya kalimah baginya makna. Ya, yang diwadha'akan akan kalimah baginya makna. Gekait awalan. Ya, wadha' kali pertama. Ya, wadha' kali pertama. Artinya na kalimat pertama ge wadha' ke satu makna. Ka ge wadha' satu makna. Kemudian ya, kalimatnya ge wadha' ge pakai kali kedua ataupun wata ge pakai kenle kepada wadha' yang pertama. Ha, kenle kepakai pada wadha' pertama. Ho si kepakai kepada wadha' kedua mesti. Ya, kepada wadha' kedua. Wadha' kedua yang ke wadha' majazi. Ya, berarti payah kait nyan awalannya nyan buh tasdid yang ambil awalan berarti ka aula. Ya, pada selain barang yang diwadha'kan selain wadha' pertama. Yang menai dia telapi. Bagaimana wadha' pertama? Ya, karena iji hentre adalah wate parakeun kalimat yang bermakna majazi nasib wadha'. Ya, cuma wadha' aji beda dengan wadha' hakikat. Menye wadha' hakikat di sini arti istilahkan dengan wadha' awalan. Ya. Entre lih ge wadha' kepada satu makna, ya, nya makna hakikat. Wate gena pakai kepada makna majazi na wadha' aji. Cuma wadha' keun wadha' awalan. Ya, maka wate gekeun dengan majad adalah kalimat yang dipakai pada keun wadha'. Ketika ada keun pada keun wadha' seakan-akan makna majazi hana wadha' dia. Kagak pakai tidak ada wadha' kan. Tapi ge wadha' aji. Hanya saja makna majazi yang diistimal pada wadha' sanian. Ya, wadha' sanian. Maka payah kait ini awalan. Berarti idang surah yang dengan majad kalimat yang dipakai pada selain maudi'at lah awalan. Ho si dipakai kepada maudhu' lah sanian. Ya, menang. Jadi perlu kait awalan yang perlu ya, baik mubayang atau buno, baik mubayang sansang makna majad dipakai pada hana wadha' aju. Kan wadha'na, cuman yang hana wadha' awalan. Ha. Yang majad awalan itu hana Yang langsung aju. wadha' kepada ayo dong mereka dengan kalimatnya hana sabah berarti yang menjadi mufhum dia mesti ya ahwal jadi pakai kena pilih lain mufhum pakai dia pilih mufhum sehingga mufhum majad awalan Hana karena antuk menyahana wadha' awalan ke mana hakikat, menyahana mana hakikat hana munasabah. Karena kan alasan pakai pada majad kan li alaqah. Nah munasabah antara mana hakikat dengan mana majad. Berarti menyahana sabah tu pada munasabah tu mah. Yang lagi kan. Berarti nya wadha' awalan kait. Dia lagi gerhem berarti dia naik tamang kepada kalimat gerhemnya ke hana makna. Lain ahwal lain makna gerhemnya. Lain ahwal lain makna gerhemnya. Balain ahwal menurut Saya tak tahu berapa gerhemnya ge. Baru saya berapa gerhem biuh lah. Mah lanjut dah. Memang kalimah cian
kalimah nyan wada' na wada' majin nyan wada' urufiyah hang terkeun urufiyah ho digalabah le uruf berarti nyan berdehem satu kalimat yang lele makna nyan kemajaknya nyan langsung laju jadi iparakeun iktibar uruf waju kepada lele makna idang dalam lafaz musyarak sebuah lafaz le makna idang dalam lafaz musyarak jadi beda ahwal beda makna isyarah haji pakeun kadang digalabah oleh urufiyah kalimat je cuma yang kan majaz kan keluarlah hakikat. Contoh hakikat seperti asad. Asad yang digunakan pada haiwan muftaris. Asad yang bermakna haiwan muftaris dan ketika wada' haiwan muftaris. Arti haiwan muftaris yaitu binatang yang menerkam. Makna muftaris muftaris menerkam. Dan seperti ainen. Mata ainon aju yang digunakan pada basirah ataupun pada jariyah. Yang sabuh lafai tawatuk, sabuh lafai sabuh makna. Dan lafai ainon, contoh lafai musyarak sabuh. Ainon aju. Ainon na makna ainon hati aju, basirah tak mata hati. Na makna ainon jariyah. Mata iya, jariyah. Yang ainon kita kun. Kon makna ainon jariyah, ketika takut ainon punya dua makna. Ainon yang hana kait. Kalimat ainon yang tanpa kait dia punya dua makna. Na bermakna basirah hati. Tengok ke mata hati. Na bermakna jariyah. Mata iya itu bid. Yang ainon je. Yang hakikat yang walaupun punya dua makna. Li'annahu wudi'a likulli minhuma awalian. Karena sesungguhnya ainon itu diwada'kan. Akannya ainon bagi tiap-tiap daripada keduanya nisbah wada' awalian. Ataupun pada awal. Karena sesungguhnya ainon diwada'kan akannya ainon bagi tiap daripada keduanya. Keduanya basrah dan jariyah. Pat diwada' awalian pada kali pertama. Kali pertama. Ainon tak iradah makna basirah itu hakikat. Ainon tak iradah makna jariyah itu pun hakikat. Pakon karena ainon ke makna manduanyan nyan wada' awalian. Wada' awalian. Kan bermakna ketika ainun tak artikan jariyah itu sudah bermakna majaz. Ataupun sebaliknya, kan ainun ketika tak artikan basirah itu sudah makna majaz. Kan mendua hakikat. Yang lagian bermakna man wada' awalian. Mahakah mungkin tiga wada'. Mudah-mudahan makna wada' awalian ketika gecok lafai ge wada' satu makna hana ge mulahadzah alaqah. Hana ge mulahadzah kepada alaqah ataupun hana mulahadzah kepada jami'. Kan ke jami', alaqah jami' kan? Jadi ketika ainon ge wada' kepada basirah, kemudian ge wada' tiga kepada jariyah. Tak kala ge wada' kepada jariyah nya hana ge pandang na alaqah antara basirah dengan jariyah. Maka kedua-duanya kan awalian. Menan. Beda halnya kalimat asad. Masa asad ge wada' pertama kepada haiwan muftaris. Ge wada' kedua kepada rajul suja'. Tak kala ge wada' kepada rajul suja' nya na ge mulahadzah alaqah. Na ge mulahadzah alaqah antara rajul suja' dengan haiwan muftaris. Maka karena mulahadzah alaqah payah kala entah yang phone. Menan. Seberarti setiap lafai-lafai musyarak yang sejumlah makna yang dikandung dalam lafai musyaraknya kan dengan sebab lele wada' yang tanpa mulahadzah kepada alaqah. Semuanya dianggap wada' awalian. Semuanya dianggap wada' awalian. Itanya watakun awal ganyanjak ngatanya. Nyan sang baru bahasa awal ganyanjak ngatanya apabila tajak tanya tak mulahadzah gara-gara ganyanjak. Me ganyanjak kedo tanya jak kedo. Nya hana urusan tanya keun awal ganyanjak ngatanya sama-sama ajak apa. Kelas kedo.
Aha. Mengklaim. Mengklaim. Jadi yang lagi yang engkau kan? Yang dabit bi pemakna awalian. Wada' awalian adalah satu lafaz wada' kepada satu makna tanpa mulahadzah kepada makna yang lain ataupun tanpa mulahadzah munasabah kepada makna yang lain. Maka gehendri dia wada' awalian. Tetapi menyeka makna menyemajat yang akan mulahadzah kepada munasabah kepada makna hakikat. Sehingga yang kedua itu wada' sanawi. Pakan guwada' kepada selain maudhu'lah. Guwada' kepada selain maudhu'lah karena alaqah. Arti alaqah nan ay li ajli munasabatin bainal ma'na alladhi wudi'at kalimah lahu walladhi lam tudha' lahu. Karena munasabah di antara makna alladhi yang diwada'kan kalimat baginya makna dan antara makna alladhi yang tidak diwada'kan kalimat baginya makna. Yang payah kait lagi baca hasilnya. Jadi wudi'atnya wudi'at awalan payah kait sih. Lam tudha' awalan. Baik bayang tentang makna daripada majaz hana wada' kena wada' wada' thaniyan ataupun makna wada' majazi. Berarti alasan wada' kepada selain maudhu'lah kepada selain maudhu'lah karena munasabah, persamaan antara makna yang wada' pun ngan antara makna yang kan wada' pun. Yang kan wada' pun adalah makna majaz. Yang wada' pun antara hakikat, yang wada' kedua majaz. Berarti singkat surah karena munasabah antara makna hakikat dan antara makna majaz. Sama dengan terkedi hana munasabah hansah. Hana hubungan atapu. Hana hansah. Takun manok. Kata iradah manoknya kita apui. Hana mungkin. Hana munasabah. Ada mata iradah manok untuk ke kapai bi. Nya hibiu. Mayamanan falhamilu ala istimali huwal alaqah fala budda hina idzin min i'tibariha wa mulahadatiha. Mayamanan maka bermula hamil pendorong di atas istimal. Nyat istimal, nyat alih al ahdi zikri. Artinya istimal fi ghairi mahwalah. Menampai apa? Hana payah pegali karena alif lam di sana ahdi zikri. Maka bermula pendorong. Pendorong di atas istimal kalimah fi ghairi mahwalah. Dianya pendorong itu alaqah. Alaqah itu jadi pendorong. Maka tidak boleh tidak ketika itu yang jika pendorong alaqah adalah daripada iktibarnya alaqah dan daripada mulahadzahnya alaqah. Iktibar mulahadzah tabuh. Artinya berterbayang latih itu. Menyamanan ketika istimal hanjihan adalah berterbayang kepada alaqah itu. Maka keluarlah galtu tersalah. Karena yang galtu adalah tidak terbayang ketika istimal tersalah tersebut. Walaupun didapatkan padanya galtu akan alaqah. Walaupun pada galatnya terkadang terjadi alaqah. Tetapi kadang-kadang istimal tanya tidak membayang kepada alaqah itu. Yang keluar daripada pengertian majaz. Seumpamadakeun raaitu asadan turidu bihi rajulan suja aratta turidu bihi rajulan suja aratta antantiq bi rajul suja faghalatta fanataqta bil asad falaysa hadza bi majaz li anna alaqah huna laisa illah listimalika li adami mulahadzatiha. Demikian sumpamadakeun raaitu asadan lun kalen akan singa. Engkau hendak dengan kun raaitu asadan akan rajul suja. Yang maksud daripada asad adalah uragam yang behe. Tetapi yang engkau hendak akan bahawa engkau nutok, engkau berucap tanakeun rajul suja.
Tanakeun raaitu rajul sunya, rumeukeun raaitu asadan, maka tersalah engkau, maka engkau nutok dengan asad. Rumeukeun dengan asad, raaitu asad. Yang padahal yang tanakeun raaitu rajul sunya, rumeukeun raaitu asad. Sama dengan keun raaitu asad hana makasad nyan. Hana makasad alakah. Maka tidaklah ini itu dengan alakah, dengan majad. Nyan keun nyan hana kira majad. Maka hana keun majad karena keun tanyo raaitu asadan keun yang tersalah. Mana alakah ini? Karena sungguh alakah di sini tidak iaitu ilat bagi ilat bagi istikmal engkau. Alakah di sini kan sebab untuk tak istikmal kalimat asad kepada rajul suja. Pakangkan ilat karena ketika tak kenyan hana mulahadzahnya alakah. Ketika ada hana mulahadzah alakah dan arti kan majad dan Benani benar tinggal tu. Sama kita yang mupat. Ketika sitrau ring umpama uritam dadat. Itanya bantruk degenan cik kai hơi legop nyan bule hơi. Itanya ada pu bahawa nyan bule nyan makna majazi ke ji. Tiba-tiba bule ipan. Hana ting ada sepu. Nyan hana ikrat ada pulo, hana ikrat majat tapi cik nandrau aja. Walaupun kau kai kem yang tepu. Bahkan kerana ketika takun bule ke ji, hana rencana untuk dasamakan ji kan, untuk taupat ji lah. Kau mana? Kemudian untuk jid kepada majat lam, kait lam ma'a karinatin haliyatin au maqaliyatin mani'atin ay syarifatin an iradatihi. Ay iradati ma wudi'at kalimah lahu. Beserta nakarinah yang haliyah. Beserta nakarinah. Karinah itu haliyah ada ataupun makaliyah. Yang lagi likut cik sang berbalik bahasa. Menyelikat pada karinah pada majaz isnadi bertegetak mim karinah, iaitu karinah lafziyah maupun karinah maknawiyah. Menyaino karinah makaliyah, yang karinah makaliyah yang bak makna karinah lafziyah likut. Karinah haliyah bak makna karinah karinah maknawiyah. Tak terpahami. Karinah yang dicegah ia karinah. Arti dicegah yang dipaling ia karinah daripada iradah. Iradah apa? Iradah maudhi'at kalimah lahu. Daripada iradah barang yang diwazakkan kalimat baginya barang. Artinya wazak kalimat pertama. Daripada iradah barang yang diwazakkan kalimah baginya barang. Jadi benar karinah. Mihana karinah anjir. Tanya pun karinah mani'ah. Maka keluarlah kinayah. Sesungguhnya contoh kinayah Zaidun tawilun najab. Bermula si Zaid itu panjang sarung pediang. Nyan fa innal murada bitulin najadi lazimuhu min tulil qamati. Najadul mausufu bituli kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'a lahu li alaqatin ma'a karinatin haliyatin wa hiyal madhu illa anna hadhil qarinata la tamna'u iradatal ma'nal hakiki wa huwa tulun tulu alaqatis saifi ma'al kinayah. Maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengan panjang sarung pedang yang maksud lawazimnya. Selawazimnya sarung pedang. Yang lazim adi. Lazim ji iaitu daripada panjang deng. Arti panjang deng, panjang fa. Panjang fa. Karena ba'adat orang yang panjang sarung pedang, karena pedang di pasalan sarung gelat bagi ieng, panjang sarung pedang. Tenteu orangnya panjang fa. Karena hana panjang, hana mungkin gayang gemat sarung pedang merah-merah. Kayaknya itu. Berarti maksud daripada panjang sarung pedang, amrun lazim daripada panjang sarung pedang. Makna lazim ji.
yaitu panjang deng. Yang mana kinayah yang maka bermula sarung pedang yang diwasafkan akannya sarung pedang dengan panjang nyan sarungnya ataupun najatnya itu satu kalimat. Kalimat yang digunakan akannya kalimat pada selain barang yang diwadakkan akan kalimat bagian barang. Yang juga kalimat yang dipakai ke makna drojis karena makna roy panjang. Ini kagak pakai kepada panjang orang, panjang fa. Pakai pakai kenan karena alakah. Na alakah. Beserta nak karena haliyah. Dianya karena haliyah itu pujau. Karena orang tak pujau hana ente ya. Hai pada kun kenta caci tente panjang gagah kan. Tapi kan majat illa anna hadhi kecuali sesungguh ini karina itu tidak mencegah ia, tidak menghambat ia karina akan iradah mana hakiki. Walaupun dia nak karina hanya di mana daripada iradah mana hakiki. Artinya sah-sah saja tak artikan mana hakiki. Hanya menentang ngan waqi'. Yang dianya mana hakiki itu panjang sarung pedang. Beserta sah tak iradah mana kinayah. Artinya tiga ju tak iradah juga. Jadi makna panjang sarung pedang bebut laju urangnya pedang ganyan panjang dan bebut ganyan juga panjang kan sah-sah saja. Sama dengan makna hakiki apa namanya lafai kinayah yang satu lafai sah tak iradah makna kedua-duanya sekalian. Iradah mana hakikat sekalian iradah mana kinayah. Yang sah-sah saja. Karena jika nak karinah pun hana menentang, hana dihambat. Kebenaran. Yang kanyil ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka